Bapa di surga, selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi Tuhan. 亲爱的天父上帝，所有以婴儿在这个世界上的人模糊在之前。 Selain Engkau tidak ada yang bisa memulihkan kehidupan kami. 除了主，你婴儿没有就是能够恢复爱的。 Selain Engkau tidak ada yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidup kami. 除了你婴儿主啊，没有那个是能够亲爱的人的帮助。 Dan pada hari ini Tuhan, 主啊，敬拜你， kami datang kepadamu Tuhan. 爱的人来到主你的面前。 Kami tahu Tuhan yang akan menolong kami. 爱的人在主你会帮助爱的人。 Tuhan yang akan menyertai kami. 主啊，你爱你带领爱的人。 Dan melalui firman-Mu Tuhan 加上主的计划， yang akan membimbing kami 那是追上爱的人， dan akan menolong kami. 并且帮助爱的人。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你。 Kami mau mendengarkan firman-Mu. 爱的人要听主的计划， Tuhan tolonglah kami 求主你帮助爱的人。 untuk terus dipimpin oleh firman 是 Tuhan. 请爱的人跟主继续的良好。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢 Kami 你。 serahkan waktu ini ke dalam tangan. 爱的人将把那个时间交在主那个手中。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Saudara. 弟兄姊妹们平安。 Selamat pagi. 晚安。 Ya, mungkin ada yang masih ini ya, masih kurang bersemangat. Ya, 那他们就直接在这个进行哈， ya, mungkin ada yang telat bangun, enggak ya? 我们就他们晒。 Ya, tapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh beribadah kepada Tuhan. 但係感謝主，今朝先之間能夠齊齊嚟敬拜上帝。 Dan kita juga bersyukur kita boleh bersama-sama, kita mau mendengarkan firman 但 Tuhan. 係今感謝主，之間能夠齊齊嚟聽聽主嘅話。 Nah, Bapak Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga. 現在弟兄姊妹，之間齊齊今朝先嚟分享上帝嘅話，呢就係一個腓立比書第3章， Ayat yang ke-12 從12節 sampai pasal 4 ayat yang ketiga. 的第4章第3節。 Kita akan hanya membaca dari ayat 12 sampai ke 16. 看只係一個腓立比書第3章12節至16節。 Lalu pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ketiga. 然後就看出第4章第1節到第3節。 Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk ayat 12 sampai ke 16. Nanti Asyuk akan menerjemahkan, lalu disambung dengan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, mari kita memperhatikan di dalam Alkitab atau juga mungkin HP yang baru saudara buka ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ke 16. Di situ dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 腓立比書第3章第12節至16節咁樣講，這不係說你自己得出的，已經完成了，我因係當力追求，得着可以得出基督耶穌所以得出的愛。因為我不係因自己得出，只要有一點。 係忘記了背後努力面前的，用出標杆之後，
要得从地的基督耶稣的从上面走来的出的奖赏。所以我们中间关系完全因主要实际用心，要在马嘅時上純天用心，上帝要必以是目標念之。標念，因為我到了馬嘅地步，手當做作馬嘅地步去行。Pasal keempat ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Susukos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clement dan juga kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi書提醒中節第三節裡面講，我所親愛的，我所常養的弟兄們，你們就是我的喜樂，因我的冠冕，親愛的弟兄們。你們應當靠主站立得穩，我要信要平安，我敦篤地在我主裡面同心，我要求你這樣信實的富的平安，幫助這兩個人，因為他們在福音上正與我一同勞苦，看係嘅裡面。並以我來一同工作的，他們的名字都灑在生命冊上。Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Namun saudara terkasih, akhir-akhir ini kalau kita melihat berita di media sosial ataupun mungkin di televisi begitu, mungkin melihat berita internasional, saudara, kita akan menemukan bahwa hubungan antara Tiongkok, ya, China dengan Taiwan itu kembali memanas. Apalagi ketika Taiwan sudah berganti presiden, ya. Dan ketika pelantikan presiden dilakukan, China, ya, Tiongkok lalu mengirimkan pasukan untuk sepertinya mau menyerang Taiwan, begitu, ya. Namun saudara, situasi yang sebenarnya ini terjadi itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Nah, saudara, perseteruan antara China, ya, Tiongkok dengan Taiwan itu berlanjut terus. Karena apa? Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Nah, saudara, Taiwan itu menganggap dirinya adalah sebuah negara yang sah. Lalu kalau Tiongkok juga menganggap dirinya juga sah dan Taiwan itu hanya provinsinya dia. Namun ketika kita belajar sejarah, kita akan tahu dulu Pulau Taiwan itu berada di dalam kendali dinasti Qing. Ya, waktu pada abad ke-17 dinasti Qing itu menguasai Taiwan.
17世纪之前啊，这个经济方就早就这个。 Nah, tetapi ketika di abad ke-19, saudara, 当这个19世纪之前， ya, dinasti Qing ini kalah perang, 这个经济方已经打败了， sehingga Taiwan itu diambil oleh Jepang. 但是这个台湾跟这个日本讲起， Nah, sampai pada abad ke-20, 到20世纪之前， ya, pada tahun 1145, 是1940年， ketika Indonesia merdeka, 当这个建立独立， Jepang juga menyerah kepada sekutu. 这个日本也系这个人这个真的。 Ya, jadi Jepang menyerah. 这个日本打输了， Ya, akhirnya Jepang ini menyerahkan kembali Taiwan kepada Tiongkok. 跟日本就把这个中国搞，这个台湾完全中国。 Dan Taiwan itu kembali kepada Tiongkok yang pada waktu itu dikuasai oleh seorang bernama Chiang Kai-shek. Gitu. 因为那个之前啊，你根本就这个中国之前啊，这系第一个呢，出来那个蒋介石。 Nah, tetapi ketika beberapa tahun setelah dari tahun 1145, 像这1940年过后， terjadi perang saudara, 就系出这个内战， ya, antara Tiongkok dan ya di daratan Tiongkok begitu ya. 就那个中国大陆的那个东西。 Ya, jadi perang saudara itu antara sesama orang-orang Chinese. 其中出那个内战就系强国家的人。 Ya, yang pasukan nasionalis dipimpin oleh Chiang Kai-shek gitu ya. 因为那个民主党呢，就系那个蒋介石的那个。 Lalu yang satu pasukan komunis dipimpin oleh Mao Zedong. 这 Ya. 个毛泽东呢，就带领那个共产党。 Nah, pada tahun 1949, 像这1949年， pasukan komunis ini berhasil memenangkan peperangan 这个呢，共产党呢已经战胜 dan 了， menguasai semua daratan Tiongkok. 就系管理之前那个中国大陆。 Nah, lalu akhirnya pasukan nasionalis ini 结果呢，这个民党之前呢， melarikan diri ke Taiwan 这就走过那个台湾， dan akhirnya mereka mendirikan sebuah negara 这就是建立理解国家， namanya Republik Tiongkok. 就是那个Republik Cina gitu. Ya. Nah, di pasukan komunis juga mendirikan satu negara. 这个共产党呢，自己呢建立理解国 Ya, 家， namanya Republik Rakyat Cina kalau kita tahu ya. 这个中华人民共和国。 Nah, akhirnya sekarang Tiongkok yang diakui oleh internasional 因为以前呢，那个中国呢，那个经济已经公认了， dan Taiwan tidak diakui secara internasional. 但是那个台湾呢，那个经济慢用的那个公认。 Dan Tiongkok juga tidak mengakui bahwa Taiwan itu adalah negara yang merdeka. 因为那个中国呢，只系慢新年，那系台湾已经脱离了。 Nah, saudara, akibat perbedaan pandangan ideologi gitu. 这个人那个两方面那个理想呢， Ya, Tiongkok yang dulunya adalah satu negara yang bersatu, 因为那个中国呢，以前呢，日本那个统一 ya, 的， termasuk Taiwan juga bersatu di dalamnya, 包括那个台湾这个人， akhirnya terpecah, saudara. 结果呢已经破裂。 Ya, menjadi seteru, menjadi lawan. 因为那个小弟。 Nah, situasi ini berlangsung sampai saat ini. 这个情况呢，到进步年， Ya, ada berbagai upaya untuk dilakukan. 这个情况用半年这个程度。 Ya, tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan solusi yang baik. 到进步年还能就寻找那个好的出路。 Nah, saudara, perbedaan pandangan atau pola pikir itu juga bisa menyebabkan perpecahan di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah jemaat. 但是这个你这个看法啊，分价值观的你个什么，好像那个教会里面人能够信为了。 Nah, meskipun di dalam semua, di dalam gereja, di dalam jemaat itu semua orang-orang itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan. 在那个教会里面呢，蛮广告就是用什么虔信虔意。 Ya, walaupun mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan, pasti ada hal yang menyebabkan mereka berbeda pandangan.
然kita yang真来啊，那个跟白酒，但是kita ini konfirm, kita ini kok ini konfirm. Dan ketika mereka berbeda pandangan itu memunculkan konflik atau perseteruan. 当kita kok ini konfirm sih akan itu 产生就那个冲突本来就是正常。 Nah, harusnya datang ke gereja untuk ibadah, untuk persekutuan. 其实那这个来这个教会，那这个来敬拜就那个团体。 Tetapi yang muncul malah akhirnya perseteruan. 但是产生呢，就是那个争吵。 Apakah kita juga mengalaminya, saudara? 那就是嘛，这个就跟日本那个事情。 Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam dua pasal ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua. 但是在这就造成这个那个两边的经文呢，是为带来不是个的经造成才来分享。 Apakah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam persekutuan atau kita hidup di dalam perseteruan? 咩呢？就造成这个所谓的有什么呢？这个是来领导的这团结分的这个的事情。 Apakah kita hidup di dalam kasih dan persatuan atau kita hidup di dalam konflik dan perpecahan? 咩这个的因素来这个教会，这个的因素团结合一。 分享这个的人来破裂那个冲突破裂那个教会。 Nah, mari kita belajar bersama, saudara. 就什么这个才来 Kita merenungkan firman Tuhan ini. 这个来分享那个上帝的话。 Ada dua poin utama yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus kepada kita semua. 这个使徒保罗用两件事来劝勉这个的人。 Nah, saudara, yang pertama kita bisa belajar bahwa dasar persekutuan kita adalah pengejaran akan tujuan ilahi. 但是这个来后是这个的人追求那个信那个教会呢，这个的人来面对那个追求。 Nah, saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14 yang tadi kita sudah baca. 就是这个已经通过了那个。 Ya, di situ Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya itu belum sempurna. Dia seorang yang tidak sempurna, tetapi dikatakan di situ dia terus mengejar tujuan yang ditetapkan oleh Kristus kepadanya. Nah, bagi Paulus, tujuan hidupnya itu adalah untuk memuliakan Allah yang sudah memanggilnya. Dan dia akan terus fokus untuk berusaha terus mengejar dan mengejar tujuan tersebut. Ya, di situ dikatakan dia berlari-lari kepada tujuan. Dan dia tetap fokus dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan di dalam ayat ke-15 ke-16 kita bisa melihat bahwa Paulus sudah menekankan pentingnya orang-orang percaya yang ada di Filipi untuk memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama yaitu mereka terus dan menerus bisa mengejar panggilan Kristus di dalam hidup mereka. Dan di dalam persekutuan mereka bisa bersama-sama semakin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan menaati kehendak Tuhan. Dan di dalam persekutuan mereka ada kesepakatan bersama, ya, untuk terus mengejar tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun saudara, nasihat Paulus ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita. Bahwa kehidupan orang percaya adalah hidup yang berkelanjutan.
Ya, kita tidak langsung setelah dibaptis lalu kita sudah selesai, sudah tamat, sudah lulus dan tidak perlu apa-apa lagi. 因为講自家咧已經信了，就自家了了，就自家出嚟學習讀書就畢業了，自家繼續去追求，去追求。 Ada kelanjutannya, saudara. 他要一個講下繼續嘅。 Dan di dalam kelanjutan itu kita terus berusaha untuk lebih mendekat kepada Tuhan. 我哋自家繼續去親近一個上帝， Dan kita mengikuti kehendak daripada Tuhan. 自家去跟隨一個上帝嘅旨意。 Dan ketika kita di dalam satu persekutuan 當自家嘅專業嘅團體入面， sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, 先會領特別嘅會要， sebagai satu gereja, 先會嘅教會。 kita harus berdasarkan pengejaran ya bersama akan tujuan ilahi itu sebagai dasar dari persekutuan 自 kita. 家要繼續嘅要追求嘅根基嚟達到一個。 Namun saudara saya beberapa kali saya sering menyebutkan pertanyaan ya, 喺思想滿個眼有嘅問題。 ya dari katekismus ya singkat Westminster. 先係講到呢一個教義嘅問題。 Apa yang menjadi tujuan utama hidup manusia? 這個人嘅目標嘅根基係乜嘢？基本係乜嘢？ Jawabannya adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. 即係講啲偉大那即係講係欣賞了上帝。 Ya, ini berarti kita semua orang-orang percaya 一個對自家嘅每位相信， kita punya tujuan yang sama. 自家同樣嘅目標， Untuk apa? Untuk memuliakan Allah 來擁有上帝嘅 dan menikmati Allah. 來欣賞 Dalam artian kita mendekat kepada Allah kita, semakin dekat. 意思講咧，自家親近就更加嘅親近。 Ya, tentu sebagai satu tubuh Kristus, 雖然自己係在基督裏面嘅肢體， kita tidak boleh punya tujuan yang berlainan. 自家冇有其他個人嘅目標。 Walaupun kita punya tugas yang berbeda-beda, 雖然自家嘅情況係唔相同， kita harus punya tujuan yang sama. 但係自家要同樣嘅目 Kita 標。 harus memuliakan Allah kita. 自家應當擁有自家 Kita harus semakin dekat kepadanya. 自家更加親近自家 Dan 嘅 semua orang harus berfokus untuk mengejar tujuan itu. 自家就係愛滿個跟隨呢一個目標。 Ya seperti seorang pelari maraton, gitu ya. 像呢個運動員就自細就 Ya dia berlari sekian puluh kilometer, 就了解到個十幾處人， tetapi yang dia pandang hanya satu tujuannya, 但係呢個看法只係一個目標， yaitu garis finish itu. 而達到呢個界線。 Nah, saudara kita juga dipanggil untuk maju, 但係上帝保羅他們這個人繼續嘅前進， melupakan masa lalu 忘記為向。 dan berfokus pada panggilan surgawi 那 kita. 就只讓自家的人在前面嘅首先就係上帝天嘅裏面嘅保 Dan 障。 di dalam pengajaran itu, saudara, kita bisa menemukan persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus dan sesama orang percaya. 這樣做咧，因為佢哋那自家能夠達到那自家的能夠信為一個相信主嘅人。 Ya, dan semuanya itu akan berlari kepada tujuan yang sama. 之前自家都走過，自家的人同樣嘅目標。 Nah, saudara, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip atau poin yang pertama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saudara, kita harus berkomitmen. Kita harus berkomitmen untuk mengasihi dan juga membantu sesama kita untuk mencapai tujuan rohani itu. 互相嘅幫助是更加能夠達到呢個目標。 Kita dapat melakukannya dengan kita berdoa bagi mereka, 自家能夠是當家做自家嘅人禱告， lalu memberikan dukungan juga 自家嘅能夠kita嘅聯絡， dan berbagi pengalaman iman kita kepada mereka. 將自家用自家信嘅經過講過kita ini。 Yang kedua, saudara, Ini yang kita harus membangun
hubungan yang didasarkan pada kasih Kristus. Karena jika ini kian sojung, ya kayak suki itu kan kian sojung. Saling mendorong dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita fusiong cuitong, fusiong dengan Dan yang ketiga, saudara, kita harus berfokus pada tujuan yang sama. jika kita jihiong, saya jihiong yung mukbao. Sebagai tubuh Kristus kita mau memuliakan Tuhan dan kita mau mengabarkan Injil. Jika kita宣揚基督嘅議題，那jika kita用教授嘅人傳揚福音， Dan dengan demikian, saudara, 介紹人嘅。 kita dapat membangun persekutuan yang kuat, yang kokoh, yang 但是 harmonis. 能夠建立的穩固係一個團結。 Kalau saudara yang kedua, 兄弟們聽嘅， yang bisa kita pelajari adalah 家人嘅服侍嘅就係。 kita dipanggil untuk hidup di dalam harmoni. Jika song di pucuk sekalian oi faktor nilai dari fomo. Dan kita harus menghindari perseteruan. Jika ingin oi pimiana lima wajan puncan. Nah, saudara yang terkasih, yang di dalam pasal 4 ayat yang kedua, Dia jauh manusia jangan kayak Filipi si jong pinjam. ya Rasul Paulus menyebut ada dua orang di sini. Dia ke situ Paulo di nyamsong yang ngomongnya. Ya, di situ Paulus menyebutkan ada nama Euodia dan Syntyche. Jualan judi agak ya kayak tuntuki. Ya, saya tidak kenal siapa mereka, saudara. Yang sedih mana? Mereka juga tidak kenal saya siapa. Yang sedih mana? Nah, tapi yang saya lihat, saudara, Kan hanya sopan. kedua-duanya itu sama-sama perempuan. Yang mulai ingin. Dan kelihatannya, saudara, Kan itu konflik. mereka lagi ada konflik. Kita ingin jiu liao ya kayak contoh. Atau mereka saling berseteru begitu ya, tidak saling. Kita ingin jiu liao kayak jauh. Nah, saudara, ketika Paulus menuliskan surat ini, Cuma dia kan polos ya, ada susu. ya, Paulus menuliskan surat Filipi ini di dalam penjara. Dia kayak polos ya, ada susu susu kayak ambil tuh kan. Dan ketika sampai di jemaat di Filipi, Tahu dia kayak kau Filipi kau Filipi. nah, surat yang dari Paulus itu dibacakan di dalam persekutuan atau di dalam ibadah mereka. Dia kayak polos ya, kayak susu nature, saya kayak harga liman kita nih. Kalau itu kata kayak kau betul. Dan pasti ada Euodia dan Syntyche di situ. Jiu dia kayak jiu dia kayak tentu kita tahu. Dan ketika dibacakan Kalau kita itu sih. untuk dan dinasihati sehati dan sepikir, Kita hampir tolong ke sisi ya. apakah Euodia dan Syntyche akan merasa malu Hei, mendengar? kayak dia kayak tentu kita lah kampung Ansioli. Ya, mereka malu mendengar Kita di kampung Ansioli. nama saya kok disebut ini, ya. Itu yang song dia kayak yang sin. Nah, saudara, Paulus tidak menjelaskan kenapa mereka bertengkar. Tanya Paulo yang mau kau siang cuci makan jadi kita ingin anyong kayak contoh. Mungkin mereka tidak saling menegur satu sama lain, Konon kita ingin fusion juga kecil. saling menghindar, Asli fusion kayak. dan kebanyakan orang sudah tahu. Tan he an hai bu boleh jadi kita Dan sampai kepada telinga Paulus, Tahu dia kayak Paulo kayak gitu. sehingga Paulus perlu menasihati mereka. Dan kalau Paulo siap oleh kan ini. Untuk apa? Boleh makan. Untuk hidup di dalam harmoni dan kesatuan. Saya kayak fomo ini dia tuan kayak hamil. Euodia dan Syntyche ini adalah orang-orang yang sama-sama juga bekerja bagi Kristus. Anjing boleh kayak dia agak tentu kita pilih yang sangat wujud jauh. Mereka melayani dengan sangat setia. Iya, yang anjung sehingga lagi fomo. Tetapi mungkin karena ada perbedaan yang terjadi, akhirnya mereka menjadi seteru. 可能啲梁山嘅梁煙啦，已經招呢一個撥相同嘅看法，按咗嘅呢啲就產生基礎嘅先會呢個真本真。 Nah, saudara, Rasul Paulus memahami bahwa perselisihan atau perseteruan di antara jemaat dapat mengganggu persekutuan. 呢個時都保羅已經列出一個教會裡面，如果招呢個本真啊，即係教有一些嘅團體。 Dan mungkin itu juga bisa menghalangi pertumbuhan rohani jemaat. 一個人就攔住了教會裡面嘅表示，我嘅屬靈呢個成長。 Oleh karena itu,
Paulus mendesak mereka untuk berdamai dan bekerja sama demi但 kemajuan. 係呢個保羅將佢嗰啲人合意愛要呢個扯嘅保護。 Nah, saudara, di dalam satu tim sepak bola, 總之嘛，要對呢個條件， semua orang punya posisi yang berlainan 啲各人嘅呢個職份， dan semua mempunyai perannya masing-masing. 呢個各人嘅打法。 Tetapi semua posisi ini bekerja sama 但係呢個 bisa memenangkan pertandingan. 扯咧打，呢個突出呢個對人。 Nah, jika semua itu tidak bekerja sama, 如果呢個人呢個叫做我同呢個合作， semuanya bermain-main sendiri begitu, 就係各人嘅打量。 ya mungkin mereka tidak akan bisa memenangkan pertandingan. 可能呢個人呢個對人， Nah, demikian juga di dalam gereja, saudara. 如果佢就出一個教會。 Setiap jemaat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. 始終就係即係各人嘅職業，各人嘅工作。 Tetapi jika mereka tidak bekerja sama, 如果呢個冇同呢個合作呢， maka tujuan untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil itu akan terhambat. 但係就係擁有上帝呢個創造上帝嘅名呢，呢一樣呢叫自己嘅難做啦。 Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, 但係只係你雙生活中， di dalam kehidupan kita bergereja, 是份價值觀嘅教會呢個分中， kita juga harus berusaha untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. 自家就希望自家嘅人呢叫互相嘅要呢個和睦。 Ya, dan menghindari perseteruan. 自家係希望人呢個本身。 Nah, bagaimana caranya, saudara? 只話用乜嘅方法呢？ Bagaimana kita bisa hidup damai dengan anggota tubuh Kristus yang lain? 自家用乜嘢能夠及其他嘅人都見到嘅議題用方法。 Pertama, saudara, 第一， kita harus belajar mengampuni. 自家互相嘅要素。 Ketika kita menyimpan dendam, saudara, 如果自家嘅心裏面呢個小孩， itu hanya akan merusak hubungan kita 呢一種呢個批廢自家嘅人啦。 dan akhirnya mungkin memecah belah jemaat 呢 yang 一 lain. 個呢，為能夠教會裏面嘅叫做破裂。 Yang kedua, saudara, 第二嘅， kita harus bersabar menghadapi perbedaan yang ada. 自家愛忍耐，自家同其他人就唔相同嘅呢個看法。 Bapak saudara, tidak semua orang itu memiliki pandangan yang sama. 因為自家嘅每一個人嘅看法唔一樣。 Tidak semua orang memiliki cara yang sama dengan kita. 呢個每一個人一種嘅呢個方式， Maka daripada itu, saudara, 已經出係樣嘅原因。 kita harus belajar menerima perbedaan itu dengan kasih. 自家只係用愛嚟一體理到嘅本相同嘅。 Yang ketiga, 第 saudara, 三嘅， kita harus rendah hati 自家係要謙卑嘅心， dan kita harus siap untuk mengakui kesalahan 自 kita. 家係盡力讓一個人嘅錯誤。 Jika kita yang bersalah kepada orang lain, 如果自家對人嘅錯誤， kita harus meminta maaf kepada 自 mereka. 家係對人好嘅， Kita harus merendahkan hati kita 自家係要謙卑嘅 untuk 心， kita bisa memohon ampun juga kepada Tuhan. 自家係能夠有上帝要求。 Saudara, dengan demikian 兄弟們，這樣係能 kita dapat membangun persekutuan yang kuat dan memuliakan Tuhan kita. 能夠有一個建立一個穩固嘅關係。 Saudara, kita tidak bisa bersatu di dalam Kristus dan tetap berselisih dengan orang lain. 如果自家的人在基督裏面，自家的人有呢個嘅隔閡人之間就呢個衝突。 Kita tidak bisa bersekutu jika hidup kita penuh dengan perseteruan. 如果自家的人充滿咗呢個紛爭啊，自家唔能夠發出呢個關係。 Memang akan ada perselisihan, 雖然就呢個唔相同， akan ada perbedaan pandangan, 可能就唔相同嘅。 dan mungkin ada konflik yang sangat sulit untuk kita perbaiki. 可能就呢個很難處理、很難解決呢個衝突。 Tetapi kita dipanggil untuk mencoba. 但係上帝喊自家的人嚟去。 Kita dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan yang sejati, bukan perseteruan. 但係呼召自家的人喊自家的人嚟去，呢個真實嘅團結，自家咩呢個紛爭。 Ya. Saudara, sesulit apapun,
Cuma yang penjenan kita harus bisa berdamai. jika nengkel dari oh, Mungkin dengan orang-orang yang kita benci, konon jika sonau hidayah, mungkin dengan orang-orang yang tidak kita suka, konon jika hibur hidayah, karena mereka melakukan apa yang tidak baik menurut pandangan kita.因为jika ada konflik konon kita kayak mau, Saudara, Kristus sudah mendamaikan hubungan kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. 因为上帝耶稣基督把我那个就架在那个十字架上。 Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, 就这个人相信耶稣基督 kita bisa mendekat kepada Allah. 这就能够跟神的亲近， Kita dapat menikmati persekutuan dengannya. 这能够来信赖团体啊，你个欣赏。 Dan mari dengan kita mengingat karya terbesar yang telah Kristus nyatakan di dalam kehidupan 我 kita. 把这个人看两个伟大的工作。 Jika kata yang tak cocok kata, Kita bisa hidup di dalam persekutuan jika nengkel cocok kata konten dengan saudara seiman kita, jika yang tunjuk sinnya, dan kita tidak hidup di dalam perseteruan. jika me cocok kata puncan, Saudara, mari saya mengajak kita untuk menjalani panggilan Tuhan. yang saya jumpa jika saya alai jenhang sampai ke puncan, Hidup di dalam persekutuan yang sejati. jika yang cocok dia ke jinsin ke konten. Mari kita terus mengejar tujuan ilahi dengan sangat-sangat tekun, jika kisah ke 追求的人生ke单纯的。 melupakan apa yang ada di belakang kita Jika mungkin jika dengan baik, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. jika ingin coba jika前面jika suatu, Dan di dalam pengejaran ini, saudara, ini kita berjumpa. kita akan menemukan kesatuan dengan Kristus dan sesama orang Jika percaya. nengkel ni kan, kalau kan, jangan kita berkata cuma jika habis. Dan melalui firman ini, saudara, Jika cakap yang sampai ke apa? saudara dan saya diingatkan untuk hidup dalam harmoni. Dan hanya sengkin kau jika tanya ini, ham jika tanya kisah jika tanya ini, sempat cak juga kayak formu. Mari kita menghindari perseteruan. Jika jali kita berpunca. Mari kita bekerja sama demi kemajuan Injil Tuhan. Jika saya lagi kunjung beliau lihat Yesus itu kepujian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam usaha kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang sampai cukup segala yang segala yang jawaban yang silang alai hang lihat. Tuhan memberkati kita dengan membangun persekutuan yang kuat. Sampai si pun segala yang jatuh lihat jadi bunku. Dan Tuhan memberkati kita untuk boleh menjadi saksi yang setia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika yang jatuh那个眼睛是人归主。 Amin, saudara. Mari kita berdoa. Segala itu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang sejati. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang mungkin tidak kami sukai. Dan kami meminta ampun juga ketika kami juga mungkin bersalah kepada orang lain. Biarlah kami bisa bersama-sama hidup sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan, kerjasama, memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.